बिलासपुर नामक गोटे छोट गाँ नदी कूल थिला। सेठारे राजा नामक गोटे पिला ता माँ बासंती सह रहुथिला। जेतेबेले से छोट थिला सेतेबेले ही ता बापांकर मृत्यु होई जाइथिला। राजा आ बापा खाइने तापरे स्कूल भी जीवु, डेरी ही जाउची, मते पुणी काम को भी जीवार अछि ना। नाई माँ, मते एमिति सुखिला रोटी खाइबा को भल लागेनी, मु सेमिति खाइबिनी। मते तो क्षीर भी दरकार, मु गरम क्षीर संगे रोटी खाइबी। राजा आम घरे क्षीर नाही परा। हौ तू रह, मु मधु कक्कांको घरे पचारि आसुछि, तांकर तो गाई अछि। बासंती ता पड़ोसी मधु घर को जाए आउ कहे, कक्का मो राजा को क्षीर बिना रोटी खाइबा पसंद नुहे, कौन तुमे सबुदिन मते गोटे ग्लास क्षीर दे पारिबो कि? हेले ता बदल रे तते आम घरे काम करबा को पड़िबो। मो स्त्री रो देह भल रहुनी, आउ घर काम दाम करबा पई आमे गोटे काम बाली भी खोजुचु। ताहाले गोटे काम कर, तू आम घर को आसी काम करि देई जिबु, ता बदल रे मु तते क्षीर आउ किछि टंका भी देबी। ठीक अच्छे कक्का, मु कालीठू काम को आसी जिबी। एमिति भाबरे गाँ रे समस्तंक सह समस्तंकर संपर्क जोड़ी रहे। नगद टंका बदल रे जिनिस आउ काम करी लोक माने चली जाती। बासंती दिन सारा मजुरिया खटे, आउ जेतेबेले किछि काम मिलेनी सेतेबेले गाँ रे ही जहार भी बासन मजा रसई काम मिले तो करनिए। तथापि राजा को से भल भल पोशाक पिंधौथिला, भल भल खाद्य खुआउथिला, आउ स्कूल रे भी पढ़ौथिला। तुमे केते दुर्बल हे गलनी माँ, मु जेतेबेले बड़ ही जिबी तुमको आउ किछि भी काम करबा को देबिनी। हाँ हाँ, मो राजा पुओ चाकरी करे टंका आनिबो, आउ मु आराम रे बसी खाइबी पीबी। अच्छा माँ, एबे मते गोटे सुंदर गप सुनाओ ना। तापरे बासंती ताकू कहानी सुनाए, आउ राजा ता माँ कोଳରେ मुंड रखी आराम रे सोई जाए। केबे केबे तो एमिति भी हेउथिला कि खाइबा पाई किछि भी न थाए। एमिति रे बासंती निजे खाएनी, खाली राजा को ही खुआई दिए। माँ तुमे भी मो साथी रे खाओ ना। अब नाई पुओ, मो पेटरे आज भारी जोर रे दरज होउची। मु खाइले मो देह आहुरी बेसी खराब ही जिवो, मु खाइबिनी। मु खाली पानी गोटे ग्लास पी की सोई जिबी। तू खाई दे बापा, खाई दे। बासंती पानी पी दिए। राजा निज पाए डाली बाढ़ीबा को जाई देखे तो से चमकी पड़े। अरे ये तो बिल्कुल खाली अछि। एबे मु बुझिली, माँ पाई तो किछि खाद्य ही नहीं, जहा किछि थिला से मते दे देले, आउ मते मिछ कहले, जेमिति मु जानी परिबिनी आउ आराम रे खाई देबी। राजा आखिरे लुह आसी जाए। एई सबु दुख जंजाल सह राजा बड़ हुए। पढ़ा सरिला परे ताकू सहर रे चाकरी मिली जाए, आउ से गोटे बड़ ऑफिसर हो जाए। तापरे से निशा नामक गोटे झील को प्रेम विवाह करनिए। बासंती भी सहर को जाई ता पुओ बहु साथी रे रहे, किंतु बहु निशा तार बंचिबा मुश्किल कर दिए। ता उपरे एणु तेणु दोष लदी राजा को उस्केइबा को लगे। देख राजा, मु तुम माँ को केते थर बुझे सारिणी, टिके भल कि साड़ी पिंध, भल रे मेंटेन कर। जेते हेले भी तुमे गोटे ऑफिसर, तुमको देखा करबा पई बड़ बड़ लोक आसंती, आउ तुम माँ को देखी कहंती कि से आम घर चाकराणी बोली। ये आमर जानी सुनी बदनामी करूछंती। हाँ तुमे ठीक कथा कहूच निशा। आमर गोटे स्टैंडर्ड अछि, आउ माँ ताको माटी रे मिसई सारलाणी। हाँ ताठू तो भल हबो जदि से बुढ़ी गाँ रे जाई रहिबो। माँ तुमे गाँ रे जाई रुह, मु तुम पाई मास को मास टंका पठेई देबी। बापा रे, जदि मु रहिले तोर बदनामी हेउची ताहाले मु गाँ को चली जिबी। आउ मु तो टंका नहीं कौन करिबी? जेते दिन जाए मो हाथ गोड़ चलीची, मु मो निज खर्च उठेई नेबी। तू भलरे रह बापा।
ବାସନ୍ତୀ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିଛି ମାସ ପରେ ଅଚାନକ ରାଜାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ରହିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ତାର ଚେକଅପ୍ କରାଏ ତ ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ସବୁ କଥା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହେ। ନିଶା, ମୋର 2ଟା ସାରା କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ କିଡନୀ ନ ବଦଳା ଯାଏ ତ ମୋର ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ। ରାଜା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପରିଚିତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଡନୀ ଦେବାକୁ କେହି ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି, ନା ହିଁ କେହି ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଚାନକ ଦିନେ ଜଣେ ବେନାମୀ ଲୋକ ଆସି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତାର କିଡନୀ ଦାନ କରିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜାର ଅପରେସନ ହୁଏ। 15 ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବା ପରେ ରାଜା ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇ ଘରକୁ ଆସେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶା ତାକୁ କହେ, ଦେଖିନେଲ ତ ତୁମ ମାର ଭଲ ପାଇବା। ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୋକ ଆସି ତୁମର ହାଲଚାଲ ପଚାରି ଗଲେ, ହେଲେ ତୁମର ସେ ଅଲାଜୁକି ମା ତୁମକୁ ଥରୁଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଲାନି। ରାଜା ଏବେ ତା ମାକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତ ଏବେ ତା ମାକୁ ତା ଆଖିରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଦିନେ ଗାଁରୁ ତା ପଡ଼ୋଶୀ ମଧୁ କକାଙ୍କ ଫୋନ ଆସିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ରାଜା, ତୋ ଘରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। 2-3 ଦିନ ହେଇଯିବଣି। ଘର ଭିତରୁ ପଟୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆସି ଦେଖିଯା। ରାଜା ଗାଁକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ତା ମା ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ବୋଧେ ତାକୁ ମରିବାର 5-6 ଦିନ ହେଇଯିବଣି। ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ତୋ ମା ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲା। ସେ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ କି ତୁ ଏଠି ସେଠି କାମ କରି କରି ବୁଲୁଛୁ। ତୋର ଜବାନ ପୁଅ ତୋର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି। ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ହିଁ କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଥିବ। କକା, ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଡେରି କରିଦେଲି, ହେଲେ ବି କ୍ରିୟାକର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ତା ମା ଚିତାରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଏ। ମଶାଣିରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରେ ତ ତା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ରାଜାକୁ ଧିକ୍କାର କରି କହନ୍ତି, ରାଜା, ତୁ ଏମିତି କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ। ତୋରି ପାଇଁ ବାସନ୍ତୀ ଭଉଣୀ ଜୀବନ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କଲା, ଆଉ ନିଜ ଶରୀରର ଖାଇବା ପିଇବାର କିଛି ଯତ୍ନ ବି ନେଲାନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ଆରେ କଉ ମା ଏତେ କରେ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହରରୁ କଳି ଝଗଡ଼ା କରି ତାକୁ ଗାଁକୁ ପଠେଇଦେଲା। ଆଉ କୋଉ ମା ହେଇଥିଲେ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଯାଇନଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସେ ତ ତା କିଡନୀ ବି ତତେ ଦେଇଦେଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। କଣ? ମତେ କିଡନୀ ଦାନ କରିବା ଲୋକ ମୋ ମା ଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁଡି କହିଲେ, ଆରେ ହଁ ରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ବି ଯାଇପାରିଲାନି। ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ କିଛି କହିବନି କି ମୁଁ କିଡନୀ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ସେ ବିଚରା ମୋର ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ମୋଠୁ କିଡନୀ ନେବନି। ହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ମୋର କଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମରିଯିବି। ରାଜା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଅନର୍ଥ କରିଦେଲି। ଯୋଉ ମା କେବେ ନିଜ ସୁଖ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତା ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲା, ସେଇ ମାକୁ ମୁଁ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ବି ରଖିପାରିଲିନି। ରାଜାର ଛୋଟ ବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ମାକୁ କହୁଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଆଉ ଚାକିରି କରିବ ତା ମାର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବ ଆଉ ତାକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଦବନି। ତା ମା ବି କହୁଥିଲା, ମୋ ରାଜା ପୁଅ ଚାକିରି କଲେ ମୁଁ ଆରାମରେ ଖାଇବି ଆଉ ପିଇବି। ଏବେ ରାଜା ବହୁତ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲା। ସେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା, ମୁଁ ତୁମ ସହ ବହୁତ ଖରାପ କଲି। ତୁମ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରିଲିନି, ଆଉ ତଥାପି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲ। ମୁଁ ତୁମ ସହ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛି ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା।
ହେଲେ ଏବେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ବାପା ମା ଆମର ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।